大家好我是聚龙维修学院的外门，又是我们聚龙维修学院交作业的时间。2019年新学期，我们为新生提供了新的教学设备，新增了安卓热门机型的课程，让课程更加的全面。我们聚龙维修学院给新学员添加了3部的显微镜，添加3部显微镜的目的是，在学员练习的过程中呢，老师经过检查的时候，可以详细的看到每一个学员手工练习的整个过程，如果有错误的话呢，可以透过3部的显微镜，观测到，第一时间给予纠正，这样可以提高学员练习手工的效率。还有添加了示波器，因为在测量到部分复杂的电路例如 I²C、I²S、SPI 总线或者时钟或者脉冲电路，判断其电路好坏呢，必须要使用到示波器才能准确的判断。添加这2个设备，第一个是让学员学习到更多的知识，还有就是在练习手工的时候呢，可以节省很多时间。接下来就是2018年下半年部分学员的毕业分享。大家好，我是来自河南的学员王正光。大家好，我是来自台湾的阿坤。大家好，我叫陈贤浪，来自昆明瑞丽。Hello, I'm Stanley from Indonesia. 大家好，我叫吴公东，来自更当山岛。Hola a todos, me llamo Felipe, vengo de Madrid, España. 大家好，我是来自江西赣州的老表，我叫游翔。Hola a todos, mi nombre es Alejandro Yao, soy de Panamá, en la provincia de Coclé. Antes de llegar a Geelong, estaba ayudando a mis padres en una librería, pero me llamaba mucha atención sobre la reparación de celulares, por eso llegué a Geelong. Pero en el primer día que llegué a Geelong tenía mucho miedo porque no había arreglado ningún celular y me daba mucho miedo de no poder hacerlo bien. 在没来之前呢，在家只能简单维修一些主板的问题，像比如 UR 坏还有触摸问题只能做一些简单的维修。那电路图什么的都不会。以前在台湾有一点维修经验，然后维修技术总是不足够，然后总是靠一些通病跟那个必杀，然后来这边学习一些更深入的技巧。然后知道这个地方是在网络上看到文哥的视频，所以那时候看完之后就直接过来Juno这里学习。En una ocasión navegando por YouTube me encontré con la escuela Geelong, me enteré de que aquí daban cursos de reparación de placa base de los iPhone. Así que me vine para acá y aquí empecé mis 3 meses de aventura. 从事手机行业已有2年，自己也有档口，手工方面也挺 OK 的。就是手机电路原理一片空白，来到聚龙学院主要是进修理论方面。来聚龍行業之中，我是到這個電腦公司上班，啱好佢嘅公司也有做相關嘅手機維修，不過只是簡單嘅瓦片，比如那換屏幕換尾閘。我對手機嘅芯片接觸嘅是比較少㗎，甚至那連方橋樓梯做呢個使也唔知，因為我本人對電子產品嘅興趣是比較大㗎。經常到網頂搜索接觸手機嘅貼裝以及打評測視頻，到即使偶然嘅機會，我都有決定認識了聚龍這個維修行業。一個做蘋果手機專賣的授權專賣的朋友介紹來到聚龍，自己從事手機行業已有3年，早就對手機維修非常感興趣，期間也到其他維修機構考察過。我於8月17號來到聚龍，看到現場氛圍非常好，設備齊全，我當時就把學費交了，決定在這裡學習。I know Geelong from YouTube. I came here because Wyman moved the CPU is very perfect, so I want to come here to study. I have been doing like this service. My experience is 15 years doing this, so I have experience more
I learn in here so many things I get, and I'm studying here for 3 weeks only, and I can do like Wyman do, move CPU, and it's okay because I learn here many tricks, many theory, many method to move CPU, so I can fix iPhone easily now. Even iPhone X, I can do it. 经过这4、5天的学习吧，学会了怎么看电路图，然后可以通过电路图做一些故障的分析，然后来这里也学会了怎么拆装 A8、A9啊、像 A10这些东西啊，也都能独立的做好。像这些指纹啊、指纹断掉啊，也都能自己单独的，就是弄好嘛。现在像 iPhone X 分层，然后安装都可以单独的完成了，在这里学习的。来这里学习也快2个月了，然后来这里学习到很多深入的技巧，以一些电路的分析，然后学院也提供了 iPhone X 给我们学习了最新的维修的技术，最新的一些概念。来这里学习后也修理了很多一些故障的机子，比如6P 不开机、不显示，或者是7代苹果不进系统之类的，都是一些版权问题没办法解决，办法解决。来这里真的学习了很多，然后我们打算把这个技术带回台湾，好好跟同行分享交流。Durante mis entrenamientos fue muy difícil porque las piezas de los iPhone, de la placa de los iPhone, son demasiado pequeñas y tenía mucho miedo, tenía un pensamiento de no poder cómo pasarlo a otra placa, pero con tantas prácticas al final logré pasar esas piezas tan pequeñas a otras placas. Gracias a Jilong que me ha dado una placa de iPhone X para desarmarlo, pero en ese momento tenía mucho miedo de dañarla porque esa placa es buena y se podía encender. Pero al final logré y podía armarla y se encendió y estaba muy feliz en ese momento. Gracias a Jilong me enseñó cómo buscar las fallas o problemas y cómo solucionarlas. Espero cuando llego a Panamá puedo compartir mi conocimiento sobre la reparación de celulares con todos los que son en esa profesión. 经过2个月的学习，我学习到了 I2C 和串行总线等等手机电路原理。学院也提供了开机的 iPhone X 给我们练习，虽然第一次才比较紧张，但是开机那一刻真的非常开心，觉得这2个月的进修是非常值得的。嚟珠浪學院已經有3個月，通過這乖嘅學習，我認識了手機嘅故障判斷，還有電路嘅維修知識。現在我能夠獨立嘅接觸手機嘅故障，結合老師平時教我嘅理論知識，可以針對性嘅去處理這隻手機。增加佢維修好這隻手機嘅時候，可能心情是非常滿好嘅。另外，我學習了 iPhone X 嘅加裝方法，還了解了 iPhone X 嘅基礎故障通病，例如以開機嘅時候，做你愛 logo 跑片，包括做你按咩方法去處理好這些問題。學習了3個多月，精巧的手工讓我對主板隨意拿捏，豐富的理論知識讓我對主板的故障一擊必殺。還有最新款的 XS、Max、XR 等機型的電路圖和維修案例，讓我的學習更上一層樓。學習期間，我修好了自己的一台7P 不開機，一台7P 沒通話，然後一台6P 不開機等，還幫同學成功搬板了一台6P。在聚龍不僅學習了手工、理論和經典必殺，
更是让我认识了来自五湖四海的朋友。老师非常严格、细心的教导，文哥非常亲切、有趣的理论讲解和实战演练。我准备回江西赣州瑞金市开店，希望同行多多指教，多多交流。En estos 3 meses he aprendido mucho, tanto de teoría como de práctica. He empezado desde cero hasta poder llegar a solucionar problemas o fallas de una placa base. El curso es bastante completo. En la teoría te enseña el funcionamiento del circuito integrado de la placa base de los iPhone. La práctica te enseña el funcionamiento del equipo necesario para la reparación, tanto como la pistola de aire caliente, el soldador, el multímetro, etc. También te enseña cómo mover piezas diminutas de un sitio a otro, cómo quitar resina de un IC, cómo hacer un puente, cómo quitar y montar de nuevo el CPU, etc. Entre otras muchas cosas más. La verdad, estos 3 meses me han sido muy productivos y he aprendido muchísimo. He aprovechado al máximo mi estancia en Geelong. ¿Cómo definir a Geelong? 2 palabras, muy profesionales. Aquí en especial agradecimiento al maestro Wyman y al resto de los profesores. 感谢文哥和老师们的教学吧，还有对我的帮助，谢谢他们。在这里祝基隆越办越好，谢谢。感谢基隆各位老师，感谢基隆。在这里特别感謝朱能跟文哥。好開心嚟到珠港，認識了好多來自全國各地嘅朋友。最後感謝到朱龍這段時間老師嘅指導，感謝朱龍，希望行業越辦越好。Pero gracias a los profesores Kyongko, Faiko, Wenko, ellos me enseñaron las técnicas de cómo usar una soldadora y la pistola de aire caliente. Y también gracias a las clases de teoría sobre los circuitos del maestro Wyman, sé cómo encontrar las fallas o problemas y cómo solucionar esos problemas. Gracias Geelong, gracias maestro Wyman。非常感谢居龙的悉心栽培，祝居龙越办越好，大展宏图。Thank you, Geelong and the team. Good luck. 在2018年12月22号，我们在印度的班加罗尔举办了一次短期的授课班。教学的内容呢，就是关于 CPU 和指纹啊，还有部分的最新的 iPhone S 的一个电路的讲解和故障的判断和维修。First of all, thanks to all that I got chance to hear, and thanks to Mr. Ringet Pathak and Digger sir to bring Geelong team here. Okay. I'm very impressed that I come and I learn many things. Like CPU, I2C, lines, and many more that I didn't know. That how to repair fingerprint, that I learned all the things. And Mr. Tang, Mr. DK, these two are not here. All Geelong school is here. So I'm very thankful to Mr. Wyman sir and Mr. Ching. And also thanks to Andrew to translate to make easy for us. Thank you. Okay. 佢話好多謝佢有機會喺呢度，佢講到好開心喺呢度。佢話喺呢度學到好多嘅嘢，佢預期唔到可以學到咁多嘢，點知佢哋呢度學到好多嘢，就係指紋啦。之前佢唔知道點整 CPU、I2C 乜都唔知嘅，嚟到呢之後學到，咁學到好開心，得到好寶貴的經驗。所以喺呢度佢鄭重的多謝朱龍，要多謝文哥、清哥、DK。
同 Ringas 同埋 Andrew 好好嘅翻譯，最靚仔嘅翻譯師就喺呢度啦。When we heard about Geelong is coming to India for 7 days, 1 week, so everybody have doubt in mind that in 7 days it's not easy to complete the course in 7 days. But when I came here yesterday and today, I saw all the time how you are teaching everybody, and their reviews are very great, and all are learning very well. And Mr. Andrew, his translation is very good. His translation, his English very easy to understand. And great thanks to him and Mr. Rinkesh Pathak, who is explaining everything very well. So in Hindi, so nobody can understand like this. But if you are explaining in English, maybe some Indians cannot understand. But Mr. Rinkesh Pathak, he is explaining in Hindi very well. So it's very great to come here, and very nice. You are very good teacher. Thank you. Thank you. Okay. 佢嘅意思就係話，佢喺呢7年裏邊要學晒全部嘢，佢覺得係好奀嘅時間，就唔夠時間嘅。但係當佢親身嚟到呢度之後，我先覺得我哋嘅教導係足夠嘅時間、足夠嘅經驗，同埋好針對的問題。點樣去教導？我哋教得好好，同埋要多謝 Mr. Andy 就係我啦，好好嘅咁。我嘅英文係好簡單同埋直接嘅咁樣轉達俾佢哋係容易的明白，同埋要多謝 Mr. Rinkesh， 因為本地嘅印度人咧有啲係唔識英文嘅，但係 Mr. Rinkesh 咧佢就幫我哋翻譯咗印度文同埋英文，所以佢都好衷心多謝 Mr. Rinkesh 同埋 Mr. Andrew 咁好嘅翻譯，同埋要多謝埋文哥，因為文哥咧係。好好，喂，因為文哥係好好嘅老師，喂 ，OK，Thank you very much。在课程完成后，给参加授课的印度学员颁发了毕业证书。2018年已经过去，然后祝大家在2019年行大运发大财！我们在聚龙维修学院等你。2019年的教学作业再见，拜。